এই হচ্ছে এজিটি লাইভ 24/7। ये है एजिटी लाइव 24/7। This is एजिटी लाइव 24/7। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। उत्तरीय एवं फुलेर माला परिए भगवाনের प्रसादी फुलेर माला संगीतगण सबाइके रिक्वेस्ट कরি। এরপরে আমরা উত্তরীয় প্রভুজি এবং অভিরাম প্রভুজি আপনারা একে একে আমার देखिए, आज हमारा सनातन धर्म में एक पर्व है। हमारा ये जगन्नाथ धाम का रथ यात्रा। इस रथ यात्रा के लिए सारे देश भर में ये रथ यात्रा को सनातन धर्म से जो विश्वास करते हैं सब मनाते हैं और हर्ष उल्लास से ये मनाते हैं। हमारा त्रिपुरा में भी ये रथ को लेके बहुत उत्सुक है और अगरतला इस्कॉन मिशन इसका आयोजित किया है और बहुत सारे जगहों में त्रिपुरा बहुत सारे जगहों में इस जो हमारा पर्व है इसको मना रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी जनता को ये आज रथ यात्रा की ओर से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। এই দিনে আমাদের রথযাত্রা আমরা সংগঠিত করে থাকি আর সারা দেশব্যাপী এই রথযাত্রা সংগঠিত হচ্ছে। তার মধ্যে আমাদের আগরতলা ইস্কন মন্দির আমাদের এই পূর্বাশা প্রাঙ্গণ থেকে শহর পরিক্রমার জন্য আমাদের রাজ্যের দুজন মন্ত্রী মাননীয় শ্রী সুশান্ত চৌধুরী এবং ত্রিপুরাই মহোদয়, আগরতলা পুর নিগমের সম্মানিত মেয়র শ্রী দীপক মজুমদার, উপস্থিত রয়েছেন ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত মহোদয়া, উপস্থিত রয়েছেন আমাদের টিআইডিসি চেয়ারম্যান শ্রী নবাদুল মনিক মহোদয়, উপস্থিত রয়েছেন আমাদের মন্ডল সভাপতি শ্রী অরিন্দম চৌধুরী, জেলা সভাধিপতি শ্রী বিশ্বজিৎ শীল, এখানে একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক ডক্টর বসাদ্রি, একজন বিজনেসম্যান এবং এখানে দুইজন সন্ন্যাসী আমাদের ইস্কন মন্দিরের উপস্থিত রয়েছেন। এখানে অনেক ভক্তমণ্ডলী এখানে সমবেত হয়েছেন। সকলকে আমি এই রথযাত্রা উপলক্ষে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অনেক অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি। रथ यात्रा पूरे देश में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इसी पुण्य लग्न में मैं देश के और हमारे राज्य त्रिपुरा के हर एक नागरिकों को बधाई देना चाहता हूं, शुभेच्छा देना चाहता हूं और प्रभु जगन्नाथ के आशीर्वाद सबके ऊपर बरसाते रहे, कृपा हो भगवान का हमारे सब पे, वही हमारे मन की आकांक्षा है। मैं दोबारा सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और भगवान के आशीर्वाद से हमारे देश, हमारे राज्य जिस अभी उन्नति की तरफ, प्रगति की तरफ जा रहे हैं, आने वाले दिनों में ये बरकरार रहे, सब खुशियों के साथ, उमंग के साथ आने वाले दिनों में चलते रहे। यही आज के दिन में, रथ यात्रा के दिन में मैं जगन्नाथ जी के श्री चरणों में वही निवेदन करता हूँ, वही आशा करता हूँ।
सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जगन्नाथ। ডেপুটি মেয়র আগরতলা পৌর নিগম উপস্থিত রয়েছেন ডক্টর প্রার্থনা করছে দল কেউ ছুঁড়ে মারবেন না এবং শিশুরা হাতে সরে দাঁড়াবেন প্লিজ। হরি বল। প্রভু এবং দামোদর প্রভু। উপস্থিত থাকার কারণবশত উনি আসতে পারেননি। তারপরেও বিশ্বজিৎ সিং সভাধিপতি